नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ मे मास 19 तारिख सोमवार आपण मानक नहीं आसी आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष जाए देखूँ और वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। चलतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर दादन परिवार दारुण दुख। दादन खटिबा जाई चलीगले बापा पेट चिंतार परिवार आखिरे थिला आखिए स्वप्न पक्का घर खंडिए करी हस खुशी चलिबो परिवार पुओ झियो पाठ पढ़िबे अनेक आशा नहीं घर गोड़ काढ़ी बालियाबाड़ ब्लॉक विष्णुपुर पंचायत अंतर्गत नयाबाली गाँवर सुशांत मंगराज हैदराबाद रे दादन श्रमिक भाव काम करुथिले हेले विधिर विधान किछि थिला अलगा। सेठारे नदी रे बुड़ी सुशांत मृत्यु पर असहाय होई पड़िछि तांको परिवार। मोबाइल बापांको फोटो देखि बाहुनी बाहुनी कांदुछि 11 वर्षर कुनी झियो रोजिता। कांदी कांदी संज्ञाहीन होई पड़िछंती स्त्री संजुलता। एसबु देखि हदबाक होई जाइछि 14 वर्षर नाबालक पुओ राकेश। सुशांत परिवार को देखि साई पड़ोसी धैर्य रहुनी कांद बोबाड़ी फाटी पड़ुछि पूरा परिवेश स्तब्ध हो जाइछंती समस्ते। घरे चुली जलुनी अर्था भावरू घर को आसी पार्लानी सुशांत मृतदेह बापा शेष दर्शन करि पार्लानी पुओ झियो। अत्यंत गरीब परिवार एकमात्र रोजगारिया व्यक्ति सबुदिन आखि बुझदेवा पर भंगा ददरा घरे अनिश्चितता भितर को ठेली हो जाइछि दुई पिलांको भविष्यत। परवर्ती खबर राजधानी रे अपहरण नाबालक को साइकेल सह अपहरण करनेले दुर्बृत्त। राजधानी रे पुणी एक अपहरण अभियोग। यूनिट 2 रो प्रमोद मल्लिकंक 12 वर्षर पुओ अजय ट्यूशन जाउथिबा बेले यूनिट 2 हनुमान मंदिर निकटरू अपहरण करा जाइछि। अजय को निशा दे साइकेल सह डाला ऑटोरे उठाई नेले अपहरणकारी। नाबालक को यूनिट 2 मेडिकल निकट में फिंगी देइथिले। चेता फेरिया पर नाबालक को शिशु भवन निकट में ठाब करा जाइथिला। कैपिटल थाना पुलिस नाबालक को नहीं घटना संपर्क में पचरा उचरा करुछि पुलिस। परवर्ती खबर भांगिला उठा दुकान बेआईन पार्किंग कार जबत हाईकोर्ट को निर्देश पर एक्शन मोड रे पुलिस एक्शन मोड रे प्रशासन। केनाल पार्श्व रास्ता कड़ू भांगिला बेआईन दुकान हाईकोर्ट को निर्देश पर पुलिस और सीएमसी जबरदखल उच्छेद। सहर समस्या मामलार शुणाणी तालादंडा केनाल रास्ता जबरदखल नहीं माननीय हाईकोर्ट असंतोष प्रकाश पर एक्शन मोड रे प्रशासन। आज पुलिस और कटक महानगर निगम अधिकारी नेतृत्व में केनाल पार्श्व बेआईन दुकान भंगा जाइछि। पुलिस और एनफोर्समेंट टीम द्वारा रानीहाट पोलरू छत्र बजार दे मातृभवन पर्यंत उच्छेद होइथिला। एथिरे रानीहाट रास्ता कड़े बसुथिबा बाउंश तैयारी सामग्री बिकुथिबा उठा दुकान और किछि माछ दुकानी को उठा जाइथिला। एहासह रास्ता कड़े पार्किंग होउथिबा दुईटी कार और ठेला गाड़ी पुलिस जबत करिछि। এই कार्यक्रम जोन एसपी अरुण कुमार स्वाई समेत सीएमसी एनफोर्समेंट अधिकारी रोहित कुमार बेहरा और मालगोदाम मंगलबाग थाना अधिकारी माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर हैदराबाद रे अग्निकांड जीवंता जलिगले 17 सहायता राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री। रविवार सकाळ हैदराबाद चारमीनार निकटस्थ गुलजार हाउस रे एक भीषण अग्निकांड घटी 7 जनकर मृत्यु होईछि। तेलंगाना मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी एही घटना दुख प्रकाश करछन्ती एवं कोठारे फसी रहिथिबा लोकों को उद्धार करबा पई समस्त आवश्यक पदक्षेप नेबाकू वरिष्ठ अधिकारी निर्देश दैछन्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही घटना दुख प्रकाश करछन्ती। ए सहित मृतकों परिवार को क्षतिपूर्ण घोषणा करछन्ती। प्रधानमंत्री ट्वीट करी कहछन्ती तेलंगानार हैदराबाद रे अग्निकांड घटना लोकों मृत्यु रे मु गभीर दुखित। जो माने सेमानकर प्रियजन को हराइछन्ती सेमानक प्रति मोर समवेदना जणाइबा सह आहत मानकू आशु आरोग्य कामना करुछि। प्रत्येक मृतकों परिवार सदस्य को प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ पांठिरु 2 लाख टंका अनुकंपा राशि प्रदान कराजिबो। आहत मानकू 50,000 टंका दियाजिबो बोली प्रधानमंत्री घोषणा करछन्ती। परवर्ती खबर भक्तों पूजार्चना को नहीं 2 सेवायतों परिवार मध्य मारपिट। शनिवार बाबा आखंडमणि दर्शन और पूजार्चना पर भद्रक जिला बास्तवपुर सुगो अंचल आसीथिबा भक्तों पूजार्चना को भागमंटा को नहीं बंकिम पाड़ी और बिंबाधर पाड़ी 2 सेवायत परिवार मध्य विवाद देखादेवा सह पर हिंसात्मक घटना उपजिथिला। एपरिकी भक्तों भोग फोपाड़ी देवा सह 2 सेवायत परिवार मध्य ठेंगा बाड़िया मारपिट लगी जाइथिला। फले उपस्थित थिबा किछि लोकंक सहयोग क्रमे उभय सेवायतों को उद्धार कराइथिले मध्य बंकिम पाड़ी पुतुरा निशिकांत पाड़ी गुरुतर आहत होइतिबारु प्रथमे आरडी मेडिकल और परे आम्बुलांस जोगे भद्रक मेडिकल को स्थानांतर कराइथिला। सेहिपरि बिंबाधर पाड़ी पुओ कान्हू पाड़ी आहत थिबारु तांको मध्य भद्रक मेडिकल को स्थानांतर कराइथिला। अन्यपटे उभयक मारपिट समय किछि भक्त मध्य आहत होइतिबा आरडी फांडी रे अभियोग होइते बेले उभयक पक्षरु एतला दियाइछि। परवर्ती खबर महाप्रभुंकर हेला महास्नान। भितर काठ पाखरे जणे भक्त बांती करिबारु हेला महाप्रभुंकर बड़ महास्नान। एणु विधि परंपरा अनुसार भितर काठ निकट में बांती किंबा रक्तछिटा पड़ा जो महाप्रभुंकर महास्नान होता है। सकाळु महाप्रभुंकर अवकाश नीति संपूर्ण होगा पर गोपाल बल्लभ पूर्व श्री विग्रह मानकर बड़ महास्नान होइछि। तेबे आज महाप्रभु 2 थर स्नान करेंगे। प्रथमे अवकाश नीति में महाप्रभु स्नान करथिले, एबे महास्नान जोगु आउ थरे स्नान करेंगे। महास्नान पर पुनर्बार अन्य नीति आरंभ हेब। महाप्रभु महास्नान जो साधारण दर्शन बंद रही। तेज सका 7:40 साधारण दर्शन बंद रही।
ତେବେ ମହାସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ଆଳରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁନି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ବି ତାଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ଲୀଳାଭୂମି। ଏଣୁ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବିଜେ କରନ୍ତି ସେହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହେଲେ କୋଭିଡ ଆଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ହେବ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2022 ମସିହାରେ ବସିଥିବା ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ଆଉ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରଥ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଜ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ନୂଆପଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ଲଜ୍ର 115 ନମ୍ବର ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଭିଳାଇ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରା ଗ୍ରାମର ଅମିତ ସିଂ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ନେଇ ମିଳିଛି ସୂଚନା। ଅମିତ ସିଂ ରାୟପୁର ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆସି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାତିରେ ରୁମ୍ରେ ଫେରି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ମାଲିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଲଜ୍ ମାଲିକ ଖବର ପାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ହେଲେ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ପରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେ ତଳେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଉଦ୍ଧାର କରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୋରଡ଼ା ପଣ୍ଡାଖୋଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ 73 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୋରଡ଼ା କାଜଳବାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ପଣ୍ଡାଖୋଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ 73 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଶନିବାର ଦିନ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ପାଇଁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସୋରଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ। ସୋରଡ଼ା ପଣ୍ଡାଖୋଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଢାଉରା ଅସନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡି ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିବ। କଳା ପାହାଡ଼ ରାଜାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପଣ୍ଡାଖୋଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଦୈତାପତିମାନେ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିଲେ ଠାକୁର, ତେଣୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ନାମ ରହିଛି ପଣ୍ଡାଖୋଳ। ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠାରୁ 73 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ରହିଛି 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କାଠ। ଯେତେବେଳେ କାଠକୁ ଧରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟପଲ୍ଲୀ ନର୍ସରୀରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରରେ ଟାଟା କରିବ 63,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 34,000 ଲୋକ। ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ 4 ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଟାଟାରେ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 34,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେବଳ MOU ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। JSW ଓ ବେଦାନ୍ତ ବି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋସ୍କୋ ସ୍ଥାନରେ JSW ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। AMNS ପାରାଦୀପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ସରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଖବର, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ମୃତକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଡ଼ଡିହି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାଡ଼ଡିହି ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ାର କହ୍ନେୟା ମହାନନ୍ଦିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କହ୍ନେୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଭଳି ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫଳରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏପରି ଅବହେଳା କରି ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଅବହେଳା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି।